করলে ভালো হইল। खूब भालो लागेल ब्रो ब्रो चांद पर तेरे पास की बात है ना आईफोन 90 पीस है क्या? घर दाड़ा साहब मेरे भाई Awesome. Awesome. এই জালিলের বদলা নিছে। Awesome. Thanks. जय जय खाना दूर আছে হ্যাঁ হ্যাঁ একটা তো নক ঘর আছে র या हैकर किलचर आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा बोलते ना किलचर बोलते ना हाँ अमिलान हाँ ओह ये बेबी कोई ना तुम्हें किसी कोई ना मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है भाई मेरे पास कोई शब्द नहीं है यार रेड से मुक दे मेरे लिए शोर अब बोल ना मेरा चोर। আরেটা করতে গেলাম আমি নক দে ওটা পাই নাই তো কি मर जा बहुत ये হয় বুদের রিমার্কস ছি কি রে এটা না বেঈমানি হল মিল মালিল কিল নিল গো আমার মতে মাত্র দেখো তো ড্যামেজ দিছে এটা না আরেটা সে মিলন হতে जब दोस्त बोले एक ही बंदा है तो कभी भी भरोसा मत करना। लुटल लगबो भरोसा करने का नतीजा तुम खुद देखो ना। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, तुम खुद देखो। বলো ফল্ট করলে ভালো হইল আর ঠিক কিও নাই ये तीन दे असल যায় আছে হোল্ড করো লোক পেলে একটা রিভাইভ করুন Watch out. যায় আছে কোতে পারফেক্ট মার্ক দে মিলন ये इधर पास पे কি डायरेक्ट করে Watch out. हां কুন্ডার পাস বাইরে ए पास Watch out. पास হইছে হইছে Help. ইয়ে শটগান আলিল আসে না তুই তো হারবে না শটগান ভাই কি করবে আপনি থাম Please recall me. নাও গাড়িটা নিয়ে রেকলে যাও Got it. উনচুদা কিল চুরি করতে এত যে শান্তি লাগে না ভাই হাগার না শান্তি লাগে বিশেষ Watch out. এটা একটা আছে গাড়ি এসে মিলন Awesome. Awesome. ना Awesome. Thanks. Awesome. এ মিলন Awesome. এটা বহুত Awesome. বেয়া করলে ভাই ठीक है তুই বহুত ধন্যবাদ বদমাইশ ভাই। পা धन्यवाद ধন্যবাদ भाई ভাই কি বাস ই আলিলি লুট দেখ না কেলা না খেলাই ভাই আর ठीक है গুড নাইট ব্রো গুড নাইট गुड नाइट एंड सेक्सी ड्रीम ब्रो Let's fight together. भाई मार्क सामने विपद ओपी এ ফুল লিট जानम एक सम सामने विपद
ओपी यारे Awesome. Thanks. फुल डैमेज मेरे को फुल रश रो Awesome. आगे ना मैं आ लूं এটা ব্যান্ডেজ মারিবে দে ওরাই তিনজন আছে র চিকেনের লাগবে মিলন 2v3 কুতে লোকেশন দে एक তুই और পাঁচ পাক দিয়ে ধরম পাঁচ পাক তাহলে কামটা ইজি চিকেনটা भाई 4 नंबर देखा तूने मैं क्या करूं भाई बता बोल ওকে ইজি চিকেন আছে यार ভাই भाई সামনে দুজন আসল মই ওমাক দুজন করতে পাস হতে একজন গো আমার ইজি আসল ভাই ইজি আসল ওই যে আমাকে দেখছে বোধহয় শালারা भाई 90 एफपीएस फायदा আছে রে আর 60 120 एफपीएस ঘুরে আসবে লিখছে রিক্সা কি চালু ঝাক ধরবো ডাইরেক্ট ফিনিশ করব হ্যাঁ ব্যারাকেডে ব্যারাক Awesome. ওয়াই ইজি Fuck you, bitch. কি রে এটা কি Fuck you. হলো M4 রিলোড করে নিয়ে লাগছিল বে দে হবে ছি হ্যাঁ